से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना घर आंगन में शोर मचा कर बातें मनवा लेती है तेरी बहना जब मुस्काए तो घर में रौनक पापा सा लाड़ जताए किस्मत से मिलती बहना भाई का मान बढ़ाए भोले भोले से खिलौने बुलाया गुड़िया की फिर शादी रचाए बचपन की बातें यादों में आए बेफिक्रियों के मौसम बताए ओ बहना बहना मेरी ओ भैया मेरे भैया थोड़ा सा है चंदन छोटा सा है टीका बंधन जिंदगी का रक्षा মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাখি বন্ধন উৎসবটি আমার মনে হয় অটুট একতা প্রেম প্রীতি এবং ভালোবাসার একটি সেতুর মতোই কাজ করে। আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমরা কমলপুর মহকুমার পৌরসভার অন্তর্গত স্বাগতম টিউশন সেন্টার থেকে প্রায় 70-80 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে ত্রিপুরার স্টেট টাইটেল অর্থাৎ রিহার্সাল বাহিনী তৃতীয় বাহিনী আমাদের পরিশ্রমের অন্তর্গত এখানের মধ্যে কিন্তু আজ আমরা এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে এবং এখানেও আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক মানুষকে সারাই দিয়েছি রিহার্সাল জগৎ অনেক আমাদেরকে কাজে হেল্প করেছেন তারাও আমাদের সাথে অনেক সহায়তা করছেন এবং ছাত্রছাত্রীও নিয়ে নাচ নানান উৎসাহ এবং